बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल गुल हसन क़याम पाकिस्तान के वक़्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के एडीसी थे। ये इस वक्त फ़ौज में कैप्टन थे और ये कायद-ए-आज़म के पास आने से पहले फील्ड मार्शल विलियम सिल्म के एडीसी रहे थे। फील्ड मार्शल विलियम इत्तेहादी फ़ौजों की मशरकी कमांड के चीफ थे। कायद-ए-आज़म ने गुल हसन को तजर्बे की बुनियाद पर अपने साथ वाबस्ता किया। अगस्त 1947 में पाकिस्तान की पहली सरकारी तकरीब थी। ये तकरीब गवर्नर जनरल हाउस कराची में मुनक्कद हो रही थी। कायद-ए-आज़म ने दावती कार्ड जारी करने का हुक्म दे दिया। ये हुक्म जारी हुआ तो कायद-ए-आज़म ने कैप्टन गुल हसन को तलब किया और इन्हें हदायत की गवर्नर जनरल हाउस से सबसे पहले कराची के हिंदू ताजरों को दावतनामे जारी होने चाहिए। कराची के हालात उस वक्त बहुत मखदूश थे। हिंदुस्तान से फसादात और मुसलमानों के कत्लेआम की खबरें आ रही थीं। इन खबरों की वजह से मुसलमानों में शदीद इज़्तिराब पाया जाता था। कायद-ए-आज़म के अमले का महसूस हुआ इन हालात में हिंदू ताजरों को दावती कार्ड भिजवाना खतरनाक होगा। कराची के मुसलमान बिलखुसूस भारत से आने वाले मुहाजिरीन नाराज़ हो जाएंगे और यूं कायद-ए-आज़म का इमेज ख़राब होगा। अमले ने यह तहकीकात गुल हसन के ज़रिए कायद-ए-आज़म तक पहुँचाने का फ़ैसला किया। गुल हसन कायद-ए-आज़म के पास हाजिर हुए और इनसे अर्ज़ किया, सर, हिंदू ताजरों को सरकारी तकरीब में बुलाने से आपका इमेज ख़राब होगा। कायद-ए-आज़म ने इससे एतराज़ कर क्या जवाब दिया, आप ये जानने से पहले ये जहन में रखिए, कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हासिल किया था। कायद-ए-आज़म ने एक तवील समाजी मुकदमे और अनथक नज़रियाती जद्दोजहद के बाद अंग्रेज़ों को यकीन दिलाया था मुसलमान और हिंदू दो मुख्तलिफ कौमें हैं और ये कभी इकट्ठी नहीं रह सकती। लेकिन वही कायद-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के बाद हिंदू ताजरों को मुसलमानों से पहले दावती कार्ड जारी कराना चाहते थे और आपका अमला आपको इससे बाज रखना चाहता था। कायद-ए-आज़म ने गुल हसन की बात गौर से सुनी और इसके बाद फरमाया, पाकिस्तान किसी एक कौम का मुल्क नहीं, ये हर उस शख्स का मुल्क है जो इस मुल्क की हदूद के अंदर रह रहा है, वो ख्वाह मुसलमान हो या हिंदू या फिर किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। पाकिस्तान की हदूद में अक़लियतों को अक्सरियत से ज़्यादा हकूक़ हासिल हैं। मैं इसलिए हिंदू ताजरों को मुसलमानों से पहले दावत देना चाहता हूँ। कायद-ए-आज़म के इस फरमान के बाद कराची के हिंदू ताजरों को मुसलमान शहरियों से पहले दावती कार्ड जारी हुए और हिंदू ताजर ये कार्ड वसूल करके हैरान रह गए। कायद-ए-आज़म की अक़लियतों के बारे में राय का एक और वाक़या भी मुलाहज़ा करें। कायद-ए-आज़म को सिक्योरिटी के लिए पुलिस की तरफ से दो ऑफिसर मिले थे। ये ऑफिसर कायद-ए-आज़म की हिफाजत करते थे। इनमें से एक डीएसपी था और दूसरा उसका असिस्टेंट कम ड्राइवर। डीएसपी पारसी था। भारत के एक शिद्दत पसंद शख्स नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारकर हिलाक कर दिया। कायद-ए-आज़म गांधी के बाद शिद्दत पसंदों का हदफ थे। कायद-ए-आज़म के अमले ने महसूस किया इन हालात में पारसी ऑफिसर को कायद-ए-आज़म के करीब नहीं रहना चाहिए, ये किसी भी वक्त कायद-ए-आज़म के लिए खतरा बन सकता है। गुल हसन ने कायद-ए-आज़म के सामने एक दिन इस खदशे का इजहार किया। कायद-ए-आज़म बुरा मान गए और इन्हें डांट कर कहा, इस मुल्क का हर शहरी पाकिस्तानी है, ख्वाह इसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, और मुझे अगर अपने पाकिस्तानी भाइयों पर इत्मीनान नहीं तो फिर मुझे इनकी रहनुमाई का कोई हक नहीं। कायद-ए-आज़म के इस फरमान के बाद ये डीएसपी उस वक़्त तक कायद-ए-आज़म की हिफाजत पर ममूर रहा जब तक आप इलाज के लिए ज़ियारत शिफ्ट नहीं हो गए। ये डीएसपी उस वक़्त भी कायद-ए-आज़म और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह के साथ होता था जब दोनों वाक़ के लिए अकेले मलीर जाते थे, और इस वक्त एडीसी और इस पारसी डीएसपी के सिवा आपके करीब कोई नहीं होता था। आप अक़लियतों के बारे में कायद-ए-आज़म के ख़यालात की एक मिसाल और भी मुलाहज़ा करें। आप ज़ियारत में अलील थे तो आपको डिनहम नाम की एक ईसाई नर्स दी गई थी। ये नर्स कट्टर ईसाई थी। हिंदुस्तान के ईसाई कायद-ए-आज़म को पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये हिंदुस्तान के वाहिद सियासतदान थे जिन्होंने सियासत के साथ साथ अपनी अना भी बरकरार रखी थी। चनांचे हिंदुस्तान के ईसाई कायद-ए-आज़म को दिल से पसंद नहीं करते थे और कायद के अमले का ख्याल ये था ये भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन नर्स डिनहम आपकी खिदमत के लिए ज़ियारत आई। नर्स ने कायद-ए-आज़म का टेम्परेचर चेक किया। कायद-ए-आज़म ने उससे अपना टेम्परेचर पूछा। नर्स ने जवाब दिया, सर, मैं नर्स हूँ और तिब्बी अखलाकियात के मुताबिक मैं मरीज़ की इंफॉर्मेशन मरीज़ के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं अपनी रिपोर्ट डॉक्टर को दूंगी और अगर डॉक्टर ने मुनासिब समझा तो ये आपके साथ शेयर कर लेगा। कायद-ए-आज़म को ईसाई नर्स का ये जवाब बहुत पसंद आया। आपने इसका शुक्रिया अदा भी किया और इसकी ईमानदारी की तारीफ भी की। ये नर्स उस वक़्त तक आपके साथ रही जब तक आप कराची रवाना नहीं हो गए। आप अब आइए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मजहबी नज़रियात की तरफ। यह हकीकत है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह नमाज पढ़ते थे। आप नमाज के दौरान गिड़गिड़ा कर दुआ भी करते थे।
لیکن آپ نے کبھی اپنی نمازوں، اپنی دعاؤں اور اپنی گڑگڑاہٹ کو نمائش کا ذریعہ نہیں بنایا۔ آپ صبح کے وقت گھر کے کسی الگ تھلگ کمرے میں چلے جاتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتے تھے۔ اس دوران کسی کو آپ کے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ مذہبی ریاکاری سے کس قدر دور تھے، آپ اس کی 2 مثالیں ملاحظہ کریں۔ قائد اعظم کوٹے میں مقیم تھے۔ یحییٰ بختیار آپ کی تصویریں بنانے کے لیے کیمرہ لے کر آپ کی رہائش گاہ پر چلے گئے۔ قائد اعظم اس وقت احادیث کی کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ یحییٰ بختیار نے کوشش کی وہ آپ کی کوئی ایسی تصویر بنا لے جس میں کتاب اور اس کتاب کا ٹائٹل فوکس ہو جائے۔ قائد اعظم یحییٰ بختیار کی نیت بانپ گئے، چنانچہ آپ نے کتاب میز پر رکھ دی اور فرمایا، میں اس مقدس کتاب کو پبلسٹی کا موضوع بنانا پسند نہیں کرتا۔ قائد اعظم 3 مارچ 1941 کو عصر کی نماز کے لیے لاہور ریلوے اسٹیشن کے سامنے کسی مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ داخل ہوئے تو مسجد کھچا کھچ بھری تھی۔ لوگوں نے قائد اعظم کو دیکھ کر راستہ دینا شروع کر دیا، مگر آپ پچھلی صف میں بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد لوگ آپ کے جوتوں کی طرف لپکے، مگر آپ نے فوراً جوتے اٹھا لیے۔ لوگ آپ کے ہاتھ سے جوتے چھیننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ نے جوتا ہاتھ سے جانے نہ دیا اور مسجد سے باہر نکل کر اپنا جوتا خود پہنا۔ یہ دونوں واقعات قائد اعظم کے مذہبی جذبات اور نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ قائد اعظم مذہب کو نمائش اور اخلاقیات کا ذریعہ بنانے کے خلاف تھے۔ یہ پاکستان کے حدود میں رہنے والے ہر شخص کو مذہب اور نظریات سے بالاتر ہو کر پاکستانی سمجھتے تھے، اور یہ کسی کو مذہب کی بنیاد پر برا نہیں سمجھتے تھے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے جھنڈے تک میں اقلیت کی نمائندگی موجود ہے۔ ہمارے جھنڈے میں 2 رنگ ہیں، سبز اور سفید۔ سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید اقلیتوں کی۔ سفید امن کا رنگ بھی ہے، لہٰذا ہم اگر جھنڈے کو قائد اعظم کی نظر سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا پاکستان میں مسلمان اکثریت اس وقت تک پرامن نہیں رہ سکتی جب تک ہم اس ملک میں اقلیتوں کو امن اور تحفظ فراہم نہیں کرتے۔ اور کیا یہ قائد اعظم کے فلسفے کی توہین نہیں؟ اور کیا ہم ایک ایسے راستے پر نہیں چل نکلے جس کے آخر میں ہم سب کا اپنا اپنا اسلام ہوگا اور ہم دوسروں کو بندوق کی نوک پر اپنا اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں گے، اور جو شخص ہماری بات نہیں مانے گا ہم اسے گولی مار دیں گے، اور گولی مارنے کے بعد خود کو مجاہد بھی قرار دے دیں گے؟ کیا ہمارے یہ رویے ہمیں اس وحشت کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں جس کے آخر میں آگ، خون اور نعشوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا؟ اور انسانیت نے اس وحشت سے بڑی مشکل سے جان چھڑوائی ہے۔ ہم نے اپنے قائد اور اپنے قائد کے ملک کا احترام نہیں کیا۔ قدرت احسان فراموشوں کو وحشی بنا دیتی ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے نافرمانی کی کم ترین سزا ہوتی ہے۔ چنانچہ آج اس اسلامی ملک میں لوگوں کے ہاتھوں لوگ محفوظ نہیں۔ ہم اپنے علاوہ ہر شخص کو قابل گردن زنی سمجھ رہے ہیں۔ ہم سب اپنی تئیں مفتی ہیں، اور ہمارے اندر کا مفتی ہمارے علاوہ تمام لوگوں کو کافر اور سزائے موت کا حقدار سمجھتا ہے۔ چنانچہ ہم نعشوں پر اذان دینے اور نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ 75 سال بعد اس قائد اعظم کے ملک کا نقشہ ہے جس نے پہلی سرکاری تقریب میں ہندوؤں کو مسلمانوں سے پہلے دعوت بھجوائی تھی، اور جس نے مقدس کتابوں کو پبلسٹی کا ذریعہ بنانے سے انکار کر دیا تھا۔